Wow, this is new. Wow. Okay, feel that. Yeah, it's here. Welcome, Fieldon Mountain View. Okay. Wow, yeah. We have arrived. Yeah. Welcome to Fieldon Mountain View. Linto ang Purok. Kambinukot din ni diri. Entrance fee 30 pesos. Okay, diri lang takotob sa birds. Hello birds. You're making a live moment. No, it's not okay there anymore. Naaday unta sila ikuan. Mga campsites. Nadaot lang pag bagyo. Okay. So, dili na sila. So, ito ay mga cottages dito. Okay. Sayang. Nindot unta diri. So, kutob ra diri sa kani. Napayag. Hello. Tukoy. Very clean, no? Very clean ilang table. So, diri ra kutob. Okay. So, sa pagkakaroon, kaning lugar, di pa siya pwede. Kani pasabol naman ni dire, di ba? Sayang. But, it's a great view. Mountain view, di ba? Tungkol sa landslide. Yeah. Anyway, we'll be back. Digit siya pwede, naliki. Mo ni available nila. So kananan. Okay, pero kahit paano nindot gyapon ang ambience, tanawa. Di ba? Nindot. And with some tables here. Tables. Okay. Ayaw kay kaniwa maunsa, no? Di atas sa barangay Kambinukot. Mingawa ko dron. It's 1 p.m. Mingaw kayo diri, May tawag nilang palis. Kawayan. They're making kawayan. This is the road I want. Landong.
Ooh, wow, nice mountain. What's that? Paril, barangay Paril ini dire. Paril Elementary School. Yeah. There is a river here. Yan na. Ito sa nisudlon ilaha diring. Paril. Barangay Paril, barangay official. Si Honorable Nerissa Villa de Calalang, barangay captain. Hi sir. Hello. Mo ni barangay Paril di ay? Nice. Dali. Sir! Mo na inyong barangay hall. Nice. Yan, National High School ta elementary dito. Sa high school siya. Unsa may nindot dire? Na, Nga like mga campsite, mountain resorts. wala ay kung sa kaning mapini. Kanang sky view. So, okay na siya diha. Dire sa Paril wala. Sa paril karon wa pay na ako kay mas duol man din na nga. Yeah. Oo. Iraw ganting, marisa. Actually dito na ko sa Skyview. Dige. Salamat kayo. Agi lang ko. Hello, bye-bye. May paniyo, friendly oh. Hi! Bye-bye. Sir, bye-bye. Salamat. Bye-bye. Oh, nice. Wow. The tallest mountain. Wow, another mountain. Oh. Wow, kita ng dagat diri. Oh, wow. Nice. Woo. Nice. We can see the ocean and the Camotes Island there. Oh, yeah. Yeah. Oh. Is this the one? Okay, try to enter here. Welcome to Skydick Resort and Food Park. Okay, I think this is the parking area. So where can we put? Oh yeah. Where can we put? Oh, okay. Just park here. Hello. We are now at Skydick Resort and Food Park. Welcome to Skydick Resort and Food Park. Okay. Our valued guest. You remember that once you are entered, you're bound to pay your entrance 20 pesos per person. Overnight fee 80 pesos per person.
full of flowers. That mountain is good looking. Upaw lang. Okay. There is a vessel here. That house looks like a vessel. Looks like a vessel. Okay. So, sige sir. Sige. Salamat sir. So, mauni ilaha diring place. Sky Deck. MV Tomas Monti. Ang pangalan sa barko. Oh, it's nice design, no? Look. That's the design. Origin, Danao City. Destination, Iligan City. Departure time, 6:30. Docking time, 5:30. So, mauni ang Sky Deck view. Yeah. Another umbrella type of cottage. Tables. Cottage. Hi. May hapon. Wow. Wow. Okay lang? Yes, why not? Nice meeting you. Oh, shout out. Nindot kayo diri, oh, no? Nice here. Ooh. Wow. Nice. Wow. Kita kay tanan diri, oh. Wow. Okay, there's a hammock here. There's a small bamboo. Yeah, small bamboo here. And a bench. Yeah. Oh, there's a hammock here. There is a hammock. Nindot rin maghigda-higda o ini kagabi. Nya dito ka. Oh, nindot rin ini kagabi. Wow. Wow. Nice. Kung barkada mo, unya naamoy mga motorcycle, nindot ni siya nga destination area. Overnight. Or bisag dili lang overnight. Kanang during the night lang. Ari mo diri. Hangouts. Okay. Wow. Napaday ko andiri. So, this is the cottage here. And view. Nindot. Oh. Okay. What's in here? There is a kubo here. Okay. Dagan na tagpangutana. There is a kubo here. And some swing here. Okay, there are swings. Okay. Let's go down a little bit. Okay. Nice. Yeah, that's it. There's a kubo. And a lots of doyan there. Wow. Nice. Nice. Good. Oh. Very nice. So, asam to agyanan paggawas. Nalimot na ko, nalibog na ko. Dire di ay. Okay.
Very nice. Oh. Another tables here. Nindot, nindot. Detalye. Okay. Nindot siguro nini kagabi. Okay na yung mga suga. Daghan akong prospect diri vlogan og magabi da. I'll try to ask this structure, why is this like this? Okay, let us try to climb up here. Okay, yeah. Okay, mularga na ang barko. Oh yeah. Yeah, it's a room, bedroom. Only the naked eye can see inside. The camera cannot. Well, try. Yeah, that's it, inside. Okay. Yeah. Gamaya sa barko eh. Yacht maning style. Yacht. Oh yeah. Nice, nice. Nice. Very nice. Very nice. Wow. Nalagi kay kuan dito, sir. Katong kubo. Nami mga kubo. Namoy mga rooms dire overnight. Actually, nabitaw mo man mong gipang trabaho pod. Ah, okay, okay. Napa niya. Nang trabaho kay nangaligo magdagat. Kay night birthday. Yeah, yeah. So maputos lang mabalik. So pila may rate ani imuhang mga rooms dire kubo? Toro kay sir ay kang nay mag-overnight. Oh. 800. Ay, okay lang. Oh, good for two wala nga nang one couple ana. Oo. Yeah. Yan na siya mo overnight trick sa gara. Ay, nindot. Mag-tent, magduyan. Duyan. Kanang mga payag-payag na mga cottages. Ah. Kung adlawan, namamay to kanang kana na ang duyan Ah. Oh, kita ko. Mga duyan dito. Oh, namugi uban nga gusto magduyan. Nay kawayanan. Oh, nasa dire kanang payag diha na duyan area. Ah. Kanidris babaw. Kuan po ni, room po ni. Para na sa mong guardian. Kanang gusto nimo overlooking gud. Kuan ka ng bridge. Oh, So, nganong ingon ani ning design ani sir barko? Unsa history? Trip gina siya kanang actually usual niya pang question diri sa ako kuan kanang seaman ba kuno ko bas barko. No, actually kuan dili ko kuan kanang Napay iligan. kana siya kanang that means nga kana siya iligan dito mo giko na tawag nagdako. Ah, So, okay. wa na ako kalimti kung diin ko giko. Yeah. Okay, nice meeting you sir Edwin. So, Abi na kog seaman ka. di ba? Oo. Yeah, mo na ako ang kuan, ako ang perception gyud nga seaman siguro tag iya ani. Trip lagi na sir. Ba? Pero nindot ang Ako kuan. lang sugod mi trabaho, wala may pangalan nga kung sa makay atong ikaw na ni dire. Kay kung mahimo pa lang gitong eroplano sir, tagidigira, helicopter o katong mga kuan, kanang mga pero mahimo pa lang dire ay buhaton to nya. pero haom ang barko. Para kung ibagay sa gidagat magtubang. So, haom ang barko. So, kanang atubang siya sir nako tangki na sa tubig. Kaning Double purpose po. kani. Kana siya tangki na sa tubig. So, tangki sa tubig nya. Kani ilalom aning lamisa lagi. Kani. Kanang ulo si Benny barko. Okay. Kana siya gamit po na siya kanang kuan sa dire mag concert o live band. Yeah, kanang stage. Stage or mga inventory, kasal kaya naman may kasal Okay. Dual purpose. Okay. We are done here sa sky deck view dinhi sa Danau. Wow. Ooh.
Nice. Is this Kotkot River? I don't know. RBGL Mountain Resort. Okay. Okay, we'll park there. Come on, come on. Okay. Di atas sa RBGL Mountain Resort. Okay. RBGL Mountain Resort. Okay. There. Muna ilang entrance. Tagpilang entrance diri? Entrance fee. 70 ang dagko. Nya ang gagmay 10 to 3 years old, 50. 50. Okay. Namoy mga overnight rooms diri. Naa dito. Ah. Tagpila po ang rate? Ang 2 person, 1.8. Okay. 3 person, 2.2. Ah. 6 person, 3,000. Ah, okay. 4,000 ang 8 person. 8%. 2,000 ang cottage. Ah, 2,000 ang cottage. Day use. 500. Ah. Nga, 50, lamisa na to. Lamesa, table only. Ang kana diha? Function hall. Ah, function hall. 15,000. 15,000. Good for? Wala, wala limit daw. Ah, okay, okay. Oh, reunion, nindot na diha. Okay. They are starting to explore their place. So, mauna ilahang swimming pool. Sa pagkakaroon, duha ka buok swimming pool ang akong nakita. Wow. There is. Okay, nice swimming pool diri sa babaw. Nice swimming pool diri sa ubos. Okay. Yan man na pa under construction dito nga swimming pool. I think swimming pool na siya. Okay. Lingaw kayo sila. Oh. Mga bata, lingaw kayo. Okay. Mo ni ilahang vacant nga cottage. Okay. Mo ni lang mga accommodation rooms. Wow. Aircon. Very comfortable gid siya. Yeah. Nara. Ano siya? Ah, may kortina sa sulod. Di makita. Nice. Reasonable ra ang ilahang price. Hi. Hello. Hi. May hapon. Okay. Muna na swimming pool. There. Nya, okay. Happy. Tagbaw na. Happy kayo. Happy kayo. Ah.
Kani morning good for 2. So mauni ang room accommodation, good for 2. Nay ceiling pa, nay aircon. Unya na ay CR. Amo nila CR. Okay. Napa exhaust fan. Nice, nice. Okay na ni. Nindot mao ni ang tagwa 1.8. 1.8. Ang katong kani pareho ra sila kadako. Kaning tulo. Dili. Unom man eh. Unom na na. Mo na ng 3,000. Nice. Nindot inyong room. Hindi na ko musod. Ana lang. Dako siya og kuan. Unom? Unom kay pwede diri sa salog. Okay. Same CR. Ang kanid respikas aduha ang kuan katri are. Okay. Pwede pag yun diri sa ilalom. Kali extra naman ni siya. Extra bed. Nice, nice. Okay. Mao ni ilahang room, ilang CR. Sila accommodation. Nice, nice. Ato ta na ilang helicopter. It's a helicopter monument. Ang lingaw mga bata diri. Okay, na helicopter. Yeah. This is the helicopter monument. Back of the helicopter. The tail. Okay. Wow, nice bench, oh. Nice bench. Under the tree. Underwater system. Muna ilang trademark ang helicopter. Hi guys, welcome to my vlog. Shutdown. Shutdown. Shutdown o shut up pareho. Bye-bye. Okay, we are going to Pinings Garden Resort. Garden Resort ba yun? Basta Pinings. Wow, new place. Oh. Nice. I think that's Lico's Peak. Taas kayo siya. Wow. Mountain. Lot of mountains here. Wow. Kuyawa nga bukid oh. Kuyang forma sa bukid eh. Yeah.
There's a mountain there. Yeah, mountains. Barangay Dunga. Okay. Where can we ask here? Okay. Dito sa Pinings Garden Resort din sa Barangay Dunga, Danau City. So as of now, wala pa ni siya ga-operate kay naguba pang bagyong Tino. Ato lang gyapon ning i-vlog kay gawas nga di ana ta. Ato lang tan-aw ng situation din. Oh, there are lions. Oh, natungan ko sa duha ka lions. Nindot di anta siya. Oh. Nagumba lang siya pag Tino. Bagyong Tino. Oh. Naay ko ano? Selfiehanan dia. Oh, naay murag Ferris wheel. Makasaka baka kadiha. I think dili. Naon tay mga payag dito. Murag wala nay way paingon diha. Sayang. Yeah. Nanta na diha. Nabahaan gid siguro ni dinhi. Unsa ka ni diri no? Kana di no? Ah. Mura siya langom. Oh, nag-grotto. Ito sa taas, di na available. Kasayang. Wala na. Dako gid siya damage. Nindot kayo siya dito. Aray. I think this is a swimming pool. Ano? Is that? Yeah, it is. This is the true swimming pool. Nauntay sofa sila diri, oh. Nice, oh. Mag-sunbathing ka diri. Nauntay cottages diri, oh. Sayang. Oh, nasa sila cottages dito. Nindot kay sila landscape, oh, diri, oh, ta. But it was devastated by Tino. Bermuda. Dara. Dara ilahang padulong sa ilang cottages. Na sila yung mga CR o ilisanan. And their cottages are here. Their cottages are here.
Gi-maintain din ni gihapon din he. Gi-grass cut gihapon nila. Thank you.